जय जगन्नाथ आपणको मो यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। कौन सांग माने आपण माने भाबुथिबे एई हलदिया रंगर जिनिसटी कौन? ए हेउछि आंब इडली जहाँ खाइबा पाई बहुत टेस्टी। यह को खास करी आपण स्कूल पिलांको टिफिन बॉक्स रे देई पारबे। यह बहुत सॉफ्ट। यह को बनेबा पाई अधिक समय लागि न थाए। एही आंब सीजन ने एई भली आंब इडली बनाई छोट पिला मानकु खाइबा को दियंतु। देखिबे से माने बहुत खुशी रे खाइबे। मु तो फर्स्ट टाइम एई आंब इडली को घरे बनैथिली, बहुत टेस्टी थिला। चलंतु मु आपनक सहित शेयर करिवि आंब इडली मु केमिति बनैली। प्रथमे 2 कप सुजी नै जिवा। सेथिरे अल्प खाइबा सोडा पकाइबा। स्वाद अनुसार लुण पकाइबा। 1 कप पानी देबा। ताको भल भावरे गोळै नेबा। सेथिरे 1 पैकेट इनो ऐड करबा। ताको भल भावरे गोळै नेबा। एबे ताको किछि समय पई छाडी देबा। आंब इडली बनेबा पई मु एठी 3टी मीडियम साइज रो आंब नेछि। एही आंब बहुत मीठा अछि। एबे ताको चाकू साहाय्य रे काटि नेबा। ए भली भाबरे मु 3टी जाक आंब को काटि नेछि। आंबर भीतर अंश को ग्राइंडिंग जार रे दे देबा। एबे ताको ग्राइंडिंग करबा। एबे देखंतु सुजी हमर भल भावरे फुली जाइछि। एबे सेथिरे ग्राइंडिंग करिकि रखिथिबा आंबर प्यूरी को दे देबा। ताको भल भावरे गोळै नेबा। सेथिरे आउ अल्प पानी ऐड करबा। आंब जेहेतु मीठा अछि सेथिरे 2 चम्मच चीनी ऐड करबा। अधिक चीनी देबानी। ताको भल भावरे गोळै नेबा। घोडणी घोड़ै ताको 10 रु 15 मिनिट पई छाडी देबा। 10 रु 15 मिनिट परे ताको पुणी थरे भल भावरे गोळै नेबा। इडली छांचरे तेल लगाई नेबा। एबे आंबर बैटर को इडली छांचरे देबा। बैटर को अधिक पानिया करबेनी। एबे इडली छांच को सेट करनेबा। मु एही इडली खास करी छोट पिलांका पाई बनाउछि। तो सेथि पाई ऊपर किछि टूटी फुटी पकाई नेबा।
ଟୁଟି ଫୁଟି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଟିଲି ଆମର ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ବସାଇ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ଏବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଇଟିଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ଇଟିଲି ଆମର ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚାକୁରେ ଲାଗୁନି, ଇଟିଲି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ତାକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ସେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଇଟିଲିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ହେଲ୍ଦି ଆମ୍ବ ଇଟିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆମ୍ବ ଇଟିଲିକୁ ଥରେ ଘରେ ବନାଇ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥରେ ବନେଇଲେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଅତି ସହଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଟିଲି ବନେଇ ପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।